Klumka ang khumtia deberma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktumawo. Puila no fadina layena tini ni koktuma bokrogrok. Shalani bagai phashalo hasteo phashok paikya ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman Agartala Maharaja Bir Vikram Airport thangai bora lamjak soka hasteni mantri okra yakso Jisnu Debarma aboni yagolo State Guest House thangai rishatai khumboso yapari bono borom yafarka hasteni mantri okra Biplab Kumar Dev Salani bagai phashalo hasteo phashok paijak ha kotoni Finance te Corporate Affairs bedegni mantri Nirmala Sitharaman hasteo phashok paikeno ashalo State Guest House externally aided project no tiye kaisa review meeting o asuka ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman SI Durga Kumar Rangkholno Feri Bathanani Kosholo Hain Hai Sangrong Shal Hordi Poro Sunamura Bukakstani SDPU Banus Biplab Dasma Feri Bathanani Zaitoka Tripura Hastani Bangladesh Hakotor Fekzagnai Tablet Te Drugs Rukanai Kungsa Smuggler Malkhung Paithako Tia 0381627 Marini O Pickup Malkhungo Naitugui Manjaka Lak Kaisini Fekzagnai Tablet Te Bizra Rijumrok Uklugo usul jak hasteni ti prasha lukurong ne ajimung te shikang mung ni him thong no te bo gusugo ti shnani nahar mungo 1300 crore rang ni choba choruna ne shaklai mung rukha ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman aboni loge loge hasteni national highway no te bo phuana ni nahar mungo 14.15 crore te Agartala smart city no te bo naithogri ti shnani bagai 7.4 crore rang runa ne shaklai mung rukha Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Hala dolni thungkurung bodolni rungsrungnai motha kainini bisingo choprok laimani party mungo tungfla laijak MBB college amsayo koktuma mangkheno amjai thangai sogika Sodar SDPU Dr. Ramesh Chandra Yadav ni duidin mungbai gobangkok police te tiasar Trinamool Chhatra Porishod ni mungui college ni phatani kisajak senior nuge shiklarok Kutung phalai ti prasharong ni bagai rajakhor aguli wa sunamiti sajaknai kaisa night shelter kam market set abuni bagai phashalo kaisa pandani bisingte night shelter kam market set sanamjangmani thayo holongthai kaikya haseni ti prasha hamkrai mantri member Kumar Jamatia Tabuk koktuma sukruboi Shalani bagai phashalo hasteo phashok paikya ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman Agartala Maharaja Bir Vikram Airport thangai bora lamjak soka hasteni mantri okra yakso Jisnu Debarma aboni yagolo State Guest House thangai rishatai khumboso yapari bono borom yafarka hasteni mantri okra Biplab Kumar Dev Hasteni rang thongno tebokra keti sanan nahar mongno khoboi haste hapangni dal bidal bedangni dal bidal samong potangno sengsawoi rnani bagai salni bagai phashalo hasteo phashok paikya ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman ashala Agartala Maharaja Bir Vikram Airport thangai bono lamjak soka hasteni mantri okra yakchu Jisnu Debarma te haste BJP na asukphang Dr. Manik Saha Birkhung kholani simi hasteni State Guest House tlangai thanga bono hasteni mantri okra yakchu Jisnu Debarma State Guest House bono lamjak soka hasteni Chief Secretary Kumar Alok oboni yagulo State Guest House thangai risate khumboso yaphorei bono borom yaphorka hasteni mantri okra Biplab Kumar Dev khorongni bisingo srapsa jora romoi wnglaikha koklam oboni yagulo hasteni mantri okra Biplab Kumar Dev mantri okra yakchu Jisnu Debarma te Chief Secretary Kumar Alokno khoboi hapangni kubun ojma rongno tuyei EAP project ni review meeting go asukha ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman
Rajakhora agulini simi pronobni kokthum Chini Khorang Salini bagai fasalo hasteo faisok pajak ha kotorni finance te corporate affairs bedengni montri Nirmala Sitharaman hasteo faisok pakeno ashalo state guest house externally aided project no tiye kaise review meeting o asuka ha kotorni rang montri Nirmala Sitharaman review meeting o manjaka hasteni montri okra Biplab Kumar Dev Montri okra yaksu Jisun Debarma te chief secretary Kumar Alok no khobui haste hapangni kubun ojamarok Haste hapangni dal bidal samong putangno chengsawi renani nahar mongno khobui haste ni rang thongno baike tebo kusuko ti sawi mannai obahai samong putangno yapho naharino phasalo salani bagai hasteo phaisok paijak hakotoni finance te corporate affairs bedengni montri Nirmala Sitharaman State guest house thangai risate khumbosob yaphore borom yapharmani baike bono lamjak soka haste ni montri okra Biplab Kumar Dev Hasteo Paisok Paikeno Asalo State Guest House externally aid project no tuyei kaise review meeting go asuka hakotoni rang montri Nirmala Sitharaman review meeting go manjaka hasteni montri okra Biplab Kumar Dev montri okra yaksu Jisnu Debrma te chief secretary Kumar Alok no khobui haste hapangni kubun ojomaro haste finance department ni samung humung no tuyei belanyo khapurjaka hakotoni finance montri Nirmala Sitharaman Tripura hasteno nangmani joratoi chubasu khlainani bagai kogrukha hakotoni finance te corporate affairs bedeng montri Nirmala Sitharaman hnoi saka hasteni montri okra yaksu Jisnu Debrma আলোচনা বলবো সেক্রেটারি বিভিন্ন ইএপি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ইএপি নিয়ে এক্সটেন্ডেড প্রজেক্ট নিয়ে স্টেটের ফাইন্যান্সেস নিয়ে উনি খুব খুশি হলেন আমরা এত কাজ করছি এত রুরাল স্ট্রাকচার রুরাল ইকোনমি নিয়ে এত কাজ করছি আমরা গ্রামীণ বিকাশের জন্য এত কাজ করছি খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং উনি আমাদেরকে বলেছেন যে যা স্পট লাগে আমি দেবো ত্রিপুরা এত কাজ করছে বিভিন্ন ফিল্ডে অ্যান্ড আমরা যে ইএপি প্রজেক্টগুলি উনি দেখবেন কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায় স্পেশাল প্যাকেজ কোন ত্রিপুরার জন্য এখন কথা হবে বলুন উনি বলবেন এটা উনি বলবেন ডিমান্ডেড ফর স্পেসিফিক মানি অর ইন সেক্টরস in any sector of which you demanded? We have spoken to her. She will announce that. No? How can we announce that? You have demanded to We have demanded. which are the sectors? On tribal welfare, tourism. She will announce it. Rajakhora agulini simi pronobni kokthum Chini Khorang SI Durga Kumar Rangkholno feri bathanani kosolo haina hai sangrong sal hordi poro Sunamura bukakstani SDPU Banus Biplab Das no feri bathanani jaitokha Tripura hastani Bangladesh hakotor fekjaknai tablet te drugs rukanai khungsa smuggler malkhung paithago TR 03H1627 marini o pickup malkhungo naitugui manjaka lak kaisini fekjaknai tablet te bijra richumrok Lai thangnai 2019 bisini November talo Obhai keno fekjanai tablet te drugs rukanai smuggler khlainai rokni malkhung kasunani thangai feroi butharjakmani Sunamura bukaksteni kolomsora thanani SI Durga Kumar Rangkhol Bisingni sikango SI Durga Kumar Rangkholno feroi butharmani kosolo haino hai sangrong sal hordi poro Sunamura bukaksteni SDPU Banus Biplab Das no feroi butharnani saitokha Tripura hasteni Bangladesh hakotoro fekjanai tablet te drugs rukanai khungsa smuggler malkhung Piaba Sunamura SDPU ni malkhungo thutayui laharni phatro klai thangka smuggler khlainai rokni pickup malkhung Piaba kisijani bagai theinani katika Sunamura SDPU Banus Biplab Das Haifano obabai kisamisa sago dukumanka Sunamura SDPU Banus Biplab Das Oboni yagulo malkhung khibi khari thangbaikya malkhungni driver te drugs ni bijra barya khlainai rok Logi-logino Boxnogor sakhamnogo tlangai thangka bono Kolomsora thanani police paithago TR 03H1627 malni o pickup malkhungo naitugui manjaka la kaisini fekjanai tablet te bijra risumrok Bureau report Chini Khorang
Uklugo usuljak hasteni Tripura lukurong ne ajimung tei sekangmung ni him thongno tebo gusugoti shnani nahar mungo 1300 crore rang ni chuba choruna ne saklai mungrukha ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman aboni loge loge hasteni national highway no tebo phuarnani nahar mungo 14.15 crore tei Agartala smart city no tebo naithogriti shnani bagai 7.4 crore rang runani saklai mungrukha union finance minister Nirmala Sitharaman first halo mohanpur rung noklawo luwajijak hasteni kaisisa scheme ni samung butang chengsamani pandawo o saklai mungrukha ha kotoni finance te corporate affairs bedek ni mantri Nirmala Sitharaman haste ni rang thongno tebo kraketi sanan nahar mungno khoboi haste hapangni dal bidal bedeng ni dal bidal samung butangno chengsawi runani bagai phasalo salnai ni bagai hasteo phaisok paijak ha kotoni finance te corporate affairs bedeng ni mantri Nirmala Sitharaman ukulgo usuljak hasteni Tripura lukurongni ajimungte sekangmungni him thongno tebo kujugo tisanan nahar mungo 1300 crore rangni chubachu runani saklai mungrukha ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman oboni loge loge hasteni national highway no tebo phuarnani nahar mungo 14.15 crore tei Agartala smart city no tebo naithogrei tisanani bagai 7.4 crore rang runani saklai mungrukha union finance minister Nirmala Sitharaman phasalo mohanpur rung noklawo luwajijak hasteni kaisisa scheme ni samung butang chengsamani pandawo o saklai mungrukha ha kotoni finance te corporate affairs bedeni mantri Nirmala Sitharaman मैं आज इस संदर्भ में 2-3 और विषय आपके सामने बोलना चाहती हूं क्योंकि मंत्रालय वित्त मंत्रालय के मंत्री के नाते मैं आपके सामने विदेशी बैंक मतलब डेवलपमेंटल बैंक के द्वारा हर स्टेट को हर राज्य को कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं मगर आज मैं त्रिपुरा में हूं इसीलिए आज सुबह 2 ऐसे प्रोजेक्ट का कंप्लीटली क्लियरेंस हो गया है उसके द्वारा 21 करोड़ का प्रोजेक्ट आज सुबह हमने केंद्र मंत्रालय के द्वारा क्लियर कर दिया उसमें एक प्रोजेक्ट है जो 14 करोड़ का वैल्यू है वो स्टेट हाईवेज को विस्तीर्ण करने के लिए वाइडन करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 स्टेट हाईवेज में वाइडनिंग के काम हो जाएगा 14.15 करोड़ उसके लिए क्लियर हो चुका है वो काम अभी सीएम साहब शुरू कर ही देंगे दूसरा प्रोजेक्ट जो आज सुबह दोबारा क्लियरेंस हुआ है वो 7.4 करोड़ का है 7.4 करोड़ वो है अगरतला शहर का स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जितने भी डिजिटल वगैरह काम करना है और सिर्फ अगरतला जो राजधानी है त्रिपुरा का उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए अलग से 7 करोड़ 7.4 करोड़ का क्लियरेंस हो गया है उसका भी मैं घोषणा कर रही हूं मगर काम तो एकदम जल्द से जल्द शुरू करके ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा मगर इन सब से भी और महत्वपूर्ण एक अश्योरेंस आपको मैं दिलाना चाहती हूं पूरे ट्राइबल और एससी पॉपुलेशन त्रिपुरा में आधा हिस्सा है त्रिपुरा के जनता में मतलब इकट्ठा त्रिपुरा में कुल मिलाकर के नाम के वास्ते बोल रही हूं 100 लोग हैं तो मान लो 100 लोग हैं तो उसमें 50 लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनके बसे हुए गांव तक बहुत सारे रोड जाता है इधर जाता है उधर जाता है मगर उस रोड से आपके गांव तक पहुंचने के लिए लास्ट में जो छोटा हिस्सा रोड होना चाहिए वो नहीं होने के कारण आपको दिक्कत बहुत होती है घर से निकलना हॉस्पिटल जाना है तो पहले स्टेट हाईवे तक पहुंचने के लिए ही पैदल आना पड़ता है बारिश हो रात में अंधेरे में भी हो सब बिना रोड लास्ट मिनट तक रोड घर तक रोड ना होने की वजह से दिक्कत होता आसालो हा कतनी रां मंत्री निर्मला सीतारामन याक रोमुई फियोगी रिजाखा मोहनपुरनि 132 केबी सब स्टेशन इन दोगलाम
आ सालोनो 80,000 नुखुंगो नंजानाय ति गाहाम सौगिरनाय प्रोजेक्ट 132 ड्रिंकिं वाटर सप्लाई स्कीम राजखर आगुलिनि कायथाम वाटर ट्रिटमेंट प्लान्ट ते RIDF SPA नि कायसिनि कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नो सेंसौ रोखा हाकोर्टनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन पान्डाव कक साना थांगै हास्टेनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव साका हास्टेनि हामक्रायनि बागै दामसा जरानि बिसिङो 1300 करोड़ रां फाय सौफायो अबहाय दमारि बायनो सामुं खलायै दङ डाबल इन्जिन हाफां हास्टे गोनाङै 2022 बिसिनि बिसिङो नक ब्रुम ब्रुम नंजानाय ति गाहाम सौगै रोनानि सामुं बुतां नाहारजाक हास्टे हाफां अ नाहार मुङनो जरानि सामुं जरावो पायरेनानि समाय तांजाक हनै আজকের এই 5টি প্রজেক্ট তার জন্য বলছি এই ঐতিহাসিক মহল ঐতিহাসিক নির্ণয় 5টি প্রজেক্ট 132 কেভি সাবস্টেশন মোহনপুরে 80,000 ফাংশনাল হাউসহোল্ড টেপ কানেকশনের জন্য শুরুয়াত 132 ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে 3টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং 7টি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট এই সবগুলো মিলিয়ে টাকার অঙ্ক কত আর মোহনপুরের এই ময়দানে এই প্রথমবার এবং শেষবার যে এত বড় প্রজেক্টের শুরুয়াত হতে চলছে এক দুটি আজকে ইনোগ্রেশন হয়ে গেছে 352 কোটি 41 লক্ষ টাকার 352 কোটি 41 লক্ষ টাকার প্রজেক্ট বন্ধুরা এই মোহনপুরবাসীর জন্য বড় ইতিহাস আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজকের মধ্যেই এখানে আসতে দেরি হয়েছে উনি আপনাদের কাছে মাফি চাইছেন মাফি চাওয়ার দরকার নেই ওনার আমি ওনাকে করজনে নমস্কার জানাই যে উনি গেস্ট হাউসে বসে ত্রিপুরার জন্য 4টি প্রজেক্ট স্যাংশন করেছেন কেন্দ্র থেকে টেলিফোনে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট যেটা উনি ঘোষণা করেছেন যে আমার রাজ্যে বড় মাত্রায় জনজাতি রয়েছে 32% অনেক আছে জনজাতি দরদি তার আগে 25 বছর টানা সরকার 10 বছর তাদের সরকার প্রায় 40টা বছর এ রাজ্যের জনজাতি দরদি নামে এক সরকার ছিল ক্ষেত মজুর দরদি নামে এক সরকার ছিল কিন্তু এই সরকার জনজাতির জন্য কি করেছে জনজাতির জন্য করেছে তা নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার করেছে আজকে নির্মলা সীতারামন জি প্রমাণ করে দিয়েছেন উনি টেলিফোন করে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে কোন প্রজেক্ট প্রথমবার অ্যাকসেপ্ট করে যায় 1300 কোটি টাকা 1-2 কোটি টাকা নয় 1300 কোটি টাকার জনজাতিদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য আজকে উনি সেটা স্যাংশন করে 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে ইমপ্লিমেন্টেশন করার পারমিশন দিয়ে দিবেন সেই দিশাতে উনি আজকে কাজ করেছেন তার জন্য মোহনপুরে আসতে দেরি হয়েছে বন্ধু তাহলে যদি 1 ঘন্টা দেরিতে আসে তো 1 ঘন্টা দেরি নয় আমি তো বলবো 4 ঘন্টা দেরিতে আসুন আপনি 1300 কোটি টাকা ত্রিপুরাবাসীর জন্য দিয়েছেন আমি আপনাকে স্বাগত জানাই ত্রিপুরার মাটি থেকে ত্রিপুরার সুন্দরের মাটি থেকে पांडाव मंत्री अक्रानो कारिबो मानजाखा हास्टेन मंत्री अक्रा याकसु जिष्णु देवरमा केरं मंत्री रतनलाल नाथ आकसं आ सालो गांधीग्रामनि NTFP सेंटर ते हातीपारा आगर बागान बेरायनायखा हाकोर्टनि फाइनेंस ते कॉर्पोरेट अफेयर्स बेटेनि मंत्री निर्मला सीतारामन अबनि यागुलो आगरबाय स्नामजाक थक चिप्स ते वाबाय स्नामजाक बटल हाकोर्टनि फाइनेंस ते कॉर्पोरेट अफेयर्स बेटेनि मंत्री निर्मला सीतारामन यागो याफरी रेखा हास्टेन मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव मोहनपुरनि सिमी किरसानु कक्थुम चिनी खरां
First halodolni thungkrung bodolni rungsrungnai motha kainini bisingo choproklaimani party mungo tungfla laijak MBB College amsayo koktuma mangkheno amsai thangi shogika Sodar SDPO Dr. Ramesh Chandra Yadav ni duidil mungbai gobangkok police te tiasar Trinamool Chhatra Porishod ni mungui college ni phatarni kisajak siniya nuige shiklarok college bisingo habui tungfla rekha college ni tongkhor hnei koksilja muktisaka rungsrungnai motha ABVP Dolni thungkrung bodolni rungsrungnai motha ABVP te Trinamool Chhatra Porishod ni bisingo choproklaimani party mungo first halo tungflajak MBB College amsai Party mungni koktuma mankhina amsayo thangi shogika Sodar SDPO Dr. Ramesh Chandra Yadav ni duidil mungbai gobangkok police te tiasar koktumao saimanjakha salbrumni haike first halo college o thangmani MBB College ni rungsrungnai rok Phiaba Assamsa Trinamool Chhatra Porishod ni college ni phatarni kisajak siniya nuya shiklarok college bisingo habui Trinamool Chhatra Porishod ni khoroksa rungsrungnai kmajak hnei college ni rungsrungnai rokno koksilja mukti samani koktuma Oboni bagai borokno college bisingo habrunani nailiya rungsrungnai motha ABVP ni adong rok Obono tino dolni ni bisingo wnglaikha paithako choproklaimo Party mungni koktuma mankhina amsayo thangi shogika Sodar SDPO Dr. Ramesh Chandra Yadav ni duidil mungbai gobangkok police te tiasar police hokpaimani yagulo tei kisa kesang wngkha college bisingni tongkhor কিছু তৃণমূলের বহিরাগতরা আমাদের কলেজে ঢুকে কলেজের প্রথম পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে তারপরে আমাদের ক্যান্টিনে যায় তারা অনেকজন মিলে 8 জন ছিল ক্যান্টিন এবং স্টুডেন্টরা যারা কলেজ ড্রেসের স্টুডেন্টরা ছিল তাদেরকে মারার হুমকি দেয় বাইরে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় যে তোরা কিভাবে বেরোস আমরা দেখে দেব তারপর ক্যান্টিনে ঢুকে আমাদের কলেজের ক্যান্টিনের জিনিসপত্র ভাঙে এবং আমাদের টিচারদের গাও ইভেন ধাক্কা লাগে এবং তারা আমাদের যত স্টুডেন্ট ছিল সবগুলোকে দেখে রেখেছি তোরা বেরোই তোরা কিভাবে আগরতলা শহরে চলাফেরা করিস আমরা দেখবো আরেকজন তো প্রেসের নাম নিয়ে ভিতরে গিয়ে আরেকজন তারা তৃণমূলের মানে যারা এসেছিল তাদের ওরা বলছে ওরা প্রেস ওদের কাছে কোনো কার্ড নেই তারা কার্ড ছিল তাদের কোনো কার্ড নেই তারা মানে পুরো কলেজে ভিডিও করছে এদিকে ঢুকে টেবিলে ধাক্কা মারে টেবিলে লাথি মারে এটা তো আমরা যারা এসেছিল তৃণমূলের এবং আমরা এজ এ কলেজের স্টুডেন্ট আমরা কোনোদিনই চাইবো না যে আমাদের কলেজের কোনো জিনিস কেউ বাইক থেকে এসে ক্ষতি করুক আমরা যদি আমাদের কলেজের কেউ সম্পত্তি কিংবা কিছু নষ্ট করার চেষ্টা করে আমরা এখানে ঢুকে যাবো আসলে আমাদের পুলিশরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ধাক্কা মারে এবং যারা এসেছিল এবং হাতে ওরা যে ফেক মিডিয়াটা এসেছিল তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি কি কোনো মিডিয়া কার্ড আছে তারপর ওর হাত ধরে মানে ওকে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওর রক্ত বেরোচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন এইরকম হঠাৎ করে তারা আসার কারণটা হঠাৎ করে বুঝতে পারছি না তাদের আমার যেটুকু লাগে তারা এমনি কলেজে কোনোভাবেই সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা চলতে দেবে না অন্য রাজ্যে যা করছে তারা চাইছে যে ত্রিপুরাটা সেম ত্রিপুরাতেও পড়াশোনার পরিবেশ তারা নষ্ট করে দেয় অভিযোগ করেছে যে একজন ছাত্রীকে আটকে রাখা হয়েছে এটা তারা কাহিনী বানালে তো আমরা কিছু করার নেই ঠিক আছে আপনারা ঘুরে দেখুন কেউ আটকে আছে কিনা তারা নিজের থেকে যদি কাহিনী বানায় সেটা তো আমাদের কিছু করার নেই ব্যথা গেছে তার সাথে মানে তাদেরকে আমরা বসিয়ে রেখেছি ভিতরে আচ্ছা একজন মহিলা এইখানে বারবার বলছে যে ওনার মেয়েকে আটক করা উনি দেখবেন বিভিন্ন তৃণমূলের যে প্রোগ্রাম আছে ওনাকে দেখবেন কাহিনী বানালে তো আমাদের কিছু করার নেই আপনাদের বিষয়টা হচ্ছে একজন মা হিসাবে কি তার মেয়ের মানে সম্পর্কে কি মিথ্যা কথা বলবে আপনারা খুঁজে দেখুন না কলেজে আছে কিনা ওনারা মিথ্যা কথা বলতেই পারে ওনাদের যা আমার চরিত্র তা আমরা জানি তৃণমূলের কেমন কালচার কেমন চরিত্র आपका जो सुनिए मैं बोल रहा हूँ आपका जो काम है आपने जो मेरे ऊपर हाथ उठाया आप मेरा पूरा सामान हाथ उठा सकते थे लेकिन आपने पहले सोचा क्या हुआ है सर क्यों सुनो लेके जाओ लेके जाओ हाथ क्यों उठाया सर ऑर्डर ब्रेक करोगे लेके भी जाएंगे ब्रेक नहीं कर रहे हैं पुलिस कॉलेज
पार्टी मंगनोतियै सदर एसडीपीओ डॉक्टर रमेश चंद्र यादव साका दल नैजों सोरनाय मथानि आदं रगबायनो कक सालाय दङ तामो ओंखा अबनोतियै याफांनि सिमि बुजुग जरा साइटोगै नायजोंनाय होनै किसी चीज़ का अभी लड़की से बात होगी, लड़की मोटर स्टैंड पे है और अभी बात करके आपको बताएंगे। नहीं, क्या हुआ क्या था सर? अभी वो बात होने के बाद ही मालूम पड़ेगा हमको। अभी दोनों पक्ष से हम बात कर रहे हैं, क्या मैटर हुआ है पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करके आपको बता देंगे। अभी सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, सब शांत है, कोई नहीं, सभी लोग चले गए। इंजर्ड हुआ? कोई इंजर्ड नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, सभी ठीक है। लड़की की माँ कह रही है उनको लड़की मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है। लड़की से ही बात होगी, लड़की की माँ की। बिल्कुल अभी आपको बताएंगे पूरी चीज़ें, लड़की से बात करके क्या बताती है क्या नहीं बताती। दोनों पक्ष के हम दोनों पक्षों से बात करेंगे, उनका पक्ष क्या उनका पक्ष क्या, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी 1-2 घंटे का। लेकिन कॉलेज की है? हाँ कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज की। नाम वगैरह बता? ना नाम वगैरह नहीं है सर। यहाँ पे जो एबीपीवी का स्टूडेंट है पुलिस को जाने नहीं दे रहे हैं अंदर लड़की के लिए छानबीन करने के लिए। पहले हम कहीं किसी को नहीं रोक रहे, सारे पुलिस वाले इधर है, लोग वहाँ खड़े। पुलिस वाले को रोक रहे हैं? अभी नहीं रोक रहे, अभी ठीक, हम जाके बात करके आ जाएंगे। पहले रोका था क्या? नहीं, कोई नहीं रोका है, हम पुलिस को कौन रोकेगा, इसकी हिम्मत है। ठीक है। पाइथागो किसासुक रोंसोरनाय रंनो आगरतला इस्ट बुरि थानाव तुबि फाइका पुलिस राजखर आगुलिनि सिमि प्रनबनि ककथुं चिनि खरां मैकथुं फालाय तिप्रा सारंनि बागै राजखर आगुलिव सोना मैति साजागनाय कायसा नाइट शेल्टर काम मार्केट सेट आबुनि बागै फास हालाव कायसा पान्डानि बिसिंतै नाइट शेल्टर काम मार्केट सेट सोनामजांमानि थायो हलंथाय कायख्या हास्टेनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री मेम्बर कुमार जमातिया मानसाखा तिप्रासा हामक्राय बेडेकनि सेक्रेटारि तनुश्री देबबर्मा तै सालतां हांकरनि एडिशनेल डीएम राजीव दत्तनो खबै हाबांनि गुबुन अजामारक साल कलंमा जररमैनो राजखर आगुलिव मैकथुं फालाय तिप्रा सारंनि कायसा सानुं दंमानि राजखर आगुलिव हरकाथि जानाय कायसा दंखायनो तै मैकथुं हाति सोना मैति सानानि अबनि बागै थांनाय बिसिनि सिमिनो राजखर आगुलिव नाइट शेल्टर काम मार्केट सेट सोना मैति सानानि बागै थाय नायथुगै दंमानि हास्टेनि तिप्रासा हामग्राय बेदेक पाइथागो राजखर आगुलिनि दादुनगर आमथायाव मानखा नाइट शेल्टर काम मार्केट सेट सोना मै ति सानानि थाय अबनि बागै फासाल कायसा पान्डानि बिसिंतै नाइट शेल्टर काम मार्केट सेट नामजांमानि थायो हलंथाय कायख्या हास्टेनि तिप्रासा हामग्राय मन्त्री मेम्बर कुमार जमातिया पान्डाव कक साना थाङै हास्टेनि तिप्रासा हामग्राय मन्त्री मेम्बर कुमार जमातिया साका गोबां कुक तिप्रासा रंनो दाबो बान्दिया खायमुंगो बेलायनो साथुं लायजा थाङै আপনারা সবাই জানেন আওলা স্মার্ট সিটি এখানে প্রায় 6-7 লাখ জনগণ আছে, লোক আছে, কিন্তু একটিও আমাদের ট্রাইবাল জন্য শপিং কমপ্লেক্স এবং মার্কেট স্টল নেই। বিজিবিআইপি আওয়ার পরে আমরা এটাই চিন্তা ভাবনা করছি, কারণ ত্রিপুরাজ্যে আমরা জনজাতি এবং জাতি মিলিয়ে আমরা উন্নতি হতে হবে, কাজ করতে হবে। বিজনেস হোক, শিক্ষা হোক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা একসাথে আমরা এগোতে হবে। There should be balance of development, equal opportunity, equal development, সেটা আমরা চাই। If there is imbalance, disparity যদি হয়ে থাকে, এখানে উন্নতি হতে পারবে না, শান্তি বাতাবরণ হতে পারবে না। সেটা আমাদের আইপিএলটি সরকার এতে প্রথমবার, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা, আমাদের এই ধরনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। আপনারা শুনেছেন এখানে 4 তলা করে তুলবে, অবশ্যই এটা নিচে জায়গা আমরা জানি যে পাইলস করে আমরা
4 তলা ফাউন্ডেশন করব আরও এখানে আমরা ফান্ড দিয়ে দিব আপাতত 1 তলা 2 তলা করবে ভবিষ্যতে আমাদের চিন্তা ধারণা আছে আমাদের প্ল্যান আছে এটাকে 4 তলা করে তুলব আমরা কারণ जों साइमानो আউটলাও জায়গা মান থকিয়া আমরা 1 বছর হয়েছে এই জন্য জমি আমরা সার্চ করতে তুকাচ্ছি জায়গা নেই অ্যাভেলেবল জায়গা নেই 1 বছর হয়েছে এটা আমরা 1 বছর আগে আমরা এটা করার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকছিল কিন্তু আমরা মধ্যে সুন্দর জায়গা পেইনি বড় জায়গা পেইনি তার এখানে আমরা 5-6 ঘন্টা আমরা জায়গা আছে আরও স্পেস আছে এটা আমরা করব কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে অধিকাংশ আমাদের জনজাতি জনগণ ওখানে ব্যবসা করার জন্য উৎসাহ হয়েছে শুধু আউটলা নয় বিভিন্ন জায়গা আমরা যান কারণ আমরা জানি যে কোনো জাতি গোষ্ঠী বিজনেস সেক্টরে যদি অগ্রসর না হয় এই জাতিগোষ্ঠী ভবিষ্যৎ উন্নতি হতে পারবে না আমরা জানি মোটামুটি ট্রাভেল মধ্যে বিজনেস মধ্যে পড়াশোনা অনেক এগিয়েছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এমপ্লয়ি অনেক আছে আমাদের কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্য আমাদের মধ্যে আমার জনজাতির মধ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রে আমরা উদ্যোগ নেই ইন্টারেস্ট নেই কারণ উইদাউট বিজনেস আমরা যে কোনো জাতি হোক শুধু আমাদের জন্য না সবার জন্য ভবিষ্যৎ আমাদের মধ্যে উঠতে পারবে না শুধু শিক্ষা নয় ইকোনমিক বিজনেস আমরা উন্নতি হতে হয় ডেভেলপমেন্ট হতে হয় হলং থাই ফিয়মানি পান্ডাও হাস্তে ত্রিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ানো কারিবো মানজাখা ত্রিপ্রাসা হামক্রাই বেडेंनि सेक्रेटारि तनुश्री देबरमा सालथां हांखनि एडिशनल DM राजीव दत्त ত্রিপ্রাসা हामक्राई बेडेंनि दागिफां LT दारलं ত্রিপ্রাসা हामक्राई बेडेंनि दागिफां याकसु अनंद हरि जमातिया ते आरदि बेडेंनि दागिफां अजमा खुदिराम त्रिपुरा आकसं राजखरा आगुलिनि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनी खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायं ते हा कतनि कक्तमा तुबि फाइदंग लेंलामानि यागुलो लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल सही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है ICFA यूनिवर्सिटी त्रिपुरा लेंलामानि यागुलो हायना हायलाम सगो चिनी ककब्र कक्तुमावो हायना हाय फायदि नायलाय फिरानो तिनिनि कक्तुमा बखरग्र शालानि बागै फाशाला हास्टेव फायसकबायके हा कतनि रां मन्त्री निर्मला सीतारामन आगरतला महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट थाङै बर लामजाब सका हास्टेनि मन्त्री अकरा याकसु जिष्णु देबर्मा आबनि यागलो स्टेट गेस्ट हाउस थाङै रिसाथै खुम्बसव याफारि बन बरम याफारका हास्टेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव सालनि बागै
Fashalo hasteo Paishok Pajak, Hakotoni Finance Day Corporate Affairs Bedegni Montri Nirmala Sitaraman, Hasteo Paishok Pageno Ashalo, State Guest House externally aided project Notiye, Kasha review meeting Asuka, Hakotoni Rang Montri Nirmala Sitaraman. SI Durga Kumar Rangkholno, Ferry Bathanani Kosholo, Hain Hai Sangrong Shal Hordi Poro, Sunamura Bukakstani SDPU Banus Biplov Dasma Ferry Bathanani Zaitoka, Tripura Hastani Bangladesh Hakotor Fexagnai Tablet Drugs Rukanai, Kungsa Smuggler Malkung, Paitakotia 0381627 Marini, or Pickup Malkungo Naitugu Manzaka, Lak Kaisini Fexagnai Tablet, the Bizra Rijum Rock. Uklugo usul jak hasteni ti prasha lukurong ne ajimung te shikang mung ni him thong no te bo gusugo ti shnani nahar mungo 1300 crore rang ni choba choruna ne shaklai mung rukha ha kotoni rang mantri Nirmala Sitharaman aboni loge loge hasteni national highway no te bo phuana ni nahar mungo 14.15 crore te Agotla smart city no te bo naithogri ti shnani bagai 7.4 crore rang runa ne shaklai mung rukha Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Fashala dolni thungkurung bodolni rungsrungnai motha kainini bisingo choprok laimani party mungo tungfla laijak MBB college amsayo koktuma mangkheno amjai thangui sogika sodar SDPU Dr. Ramesh Chandra Yadav ni duidin mungbai gobangkok police te tiasar Trinamool Chhatra Porishod ni mungui college ni phatani kisajak siniya nuge shiklarok Kutung Palai ti prasharong ni bagai Rajakhor aguli wasuna muti sajaknai kaisa night shelter kam market set abuni bagai Fashalo kaisa pandani bisingte night shelter kam market set sanamjangmani thayo holongthai kaikya haseni ti prasha hamkrai Montri member Kumar Jamatia Tabu koktoma sukruboi Fashal Pungo Agotla Bolagri VIP Lahar Amzani Dasbin Gana War Richum Kurike Koroksa Shikla no Klaizak Manmani Party Mungo one Mate Kamangwa like Amzani Luguro Piaba Kebo Shinine Kuri or Shikla no Sangrong Shal Sarik Shimi Oba Haikeno Shapung Romi Lama Gana War Koroksa Shikla Glaiton Pano Kuribono Kosanani Bagai Kebo Shaktar Mungnahar Zorano Riprigino Sekangitongo Haste Sekangjak Tongkoro Slaijaka Rajakhora Agulini Mangpli Smart City ni Nahar Mungo Snamoi Tiazaka Rajakhora Agulini Nukmari Piaba Slaijak Liya Smart City Watongnai Lukurongni Wan Sumong Gamaka Bororongni Khairongma Hamjangma Teisubasu Klaimongni Wan Sumong Oboni Bagino Sangrong Salkhorni Simi Phasal Sapungno Risum Krike Khorsa Borok no Lama Gana wa Klaijak Nuguibo Fire Service eba Police no Koktuma Rohroi Bono Subasu Klanya ni Bagai Kebo Sekangai Pailia Smart City ni Smart Wan Sungai Rajakhorni Bororo Koktuma was Hemanjaka Phasal Pungo Agortola Bulagiri VIP Lahar Amsani Dasbin Gana wa Risum Krike Khorsa Shikla no Klaijak Manmani Haipano Kebo Shininai Grey o Shikla no Pia Kebo Sekangai Payui Grey Bono Khosanai eba Fire Service Day Police no Koktuma Rohroi Klanya Grey Kebo Subasu একটাতে বললাম যে সামাজিক অবক্ষয় এছাড়া কিছু না তার লোকটা তারা তো পুষ করবে তাও করে নাই প্রশাসনে কী করবে বলুন তো প্রশাসন তো কিছু করার নেই যদি কেউ প্রশাসনকে সুযোগ দেন বা বার্তা পাঠায় তাহলে না প্রশাসন একটা ব্যবস্থা করে এইভাবে সন্ধ্যার থেকে আমি কালকে সন্ধ্যার থেকে দেখতেছি এইভাবে ল্যাংটা করছে এদের উপরে উঠতে উঠতে খাওয়ার করতেছে কেউ একটা প্রতিবাদ নেই কিছু নেই মানুষের দিন আসছে মানুষের পরিবর্তন চলছে আর কি বলবো সামাজিক অবক্ষয় এই জায়গাটা কোন জায়গা পড়ে এটা উলাগিরি Sangrong Sal Sarik ni Simi Oba Haikeno Sapung Romoi
lama ganao khoroksa sikla klai tongphano gori bono khosanani bagai kebo sakthar mongna harnai Rajokhara agulini simi kirsanun kokthong Chini Khorang Kurur rang pushani kesha gerang klaimani kokshilsa mungo first halo haina ha agotlani CID officer ringoi Montri Kusam Pavitra Korno interrogation khlagya crime branch interrogation paimani yagulo Pavitra Kor saka kisachak shalni yagulo bono ringoi tlang simpinik mani abo bono lengpra rungmani samungno karei tai mungsaya hnei First halo haino hai CPIM ni Montri Kusam Pavitra Korno CID officer ringoi no interrogation khlagya crime branch As halo dam thamte shoti nichi romoi bono sungpinika crime branch ni ojomaro sungpinik mungo dal bidal huija kokrok ongkhori phaimani koktuma interrogation pai kifilmani yagulo Pavitra Kor koksilta mukti saka politics ni phatro binite mungsa sini mungkrei kese kereng tatal koksilta mungo ksarna ni bagai sukango bo bini nogo red khlaika crime branch phiaba mungsa manlia crime branch police ringbrumno bini bukhaktei Klaijangnai chubachu kisachak salni yagulo bono ringei tlangai sungpinik mani obo bono lengpra rmani samungno karei te mungsaya hnei আমার আইন বিষয়ে যিনি দেখেন অ্যাডভোকেট ভাস্কর দেব তিনি আপনাদের কাছে বলেছেন আমার রাজনৈতিক জীবন 1966 আমি ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করেছি এখন তো আপনারা জানেন 2021 এবং রাজনীতি এটা তো আমার এখন রক্ত মাংস মর্যায়ে এর বাইরে আমার কোনো পরিচিতি নেই আমার বাবার প্রপার্টি ইনহেয়ার করেছি আর আমি বিধায়ক হিসেবে আমার প্রিয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পার্টির ফুল টাইমার আমরা দুজনেই তাহলে সেখানে আমাকে জড়িয়ে যেভাবে এই ধরনের একটা অত্যন্ত আমি বলবো এটা প্রমাণ হবে ফলস এবং ফেব্রিকেটেড একবার ভিজিলেন্স আমরা সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি যখন সহযোগিতা করেছে সমস্ত সহযোগিতা করেছি এখন ক্রাইম ব্রাঞ্চে তারা পাঠিয়েছে কেস করে 11 ঘন্টা আমার বাড়িতে তারা আমাকে আমার স্ত্রীকে বাড়ি ঘর যা আছে সব কিছু তল্লাশি করেছে এবং সব কিছু তারা আমার যে ডকুমেন্ট আসতো তার কপি নিয়ে এসেছে আজকে আবার সেম জিনিসগুলো আবার তারা আমার কাছ থেকে জানতে চাইছে খোলাখুলি বলেছি সহযোগিতা নিশ্চয়ই করব কারণ আইনের পথেই চলবে অফিসারদের আমি দোষ দেব না তাদেরও দেবে ইনস্ট্রাকশন আমাকে কোনোভাবে আমরা তৈরি আছি আমাদের কোনো কিছুতেই ভয় পাওয়ানো যাবে না তবে এই যে একটা মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট হ্যাঁ দুপুরবেলায় আমাদের মতো বয়সে এত বিশ্রাম করতে হয় আমরা 2:30টা বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি এখানে 3টা এসে পৌঁছেছি তারা সব কথা বলছে এখন হ্যাঁ ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন আবার বলছে আবার লিখিত উত্তর দিতে হবে এই সমস্ত প্রপার্টি ইত্যাদি দেবো আমরা আমার তো কোনো কিছু গোপনীয়তা নেই বলছি ওইটা পাওয়ার পরে নাকি আবার ডাকবে তারা কতবার ডাকবে এর চেয়ে বরং ছিল যদি কেসটা কোর্টে নিয়ে জেলখানে নিয়ে যেত ভালো থাকতো আমি পড়ুয়া করি না এই সরকার যেভাবে আমাদের প্রতি একবার বাদল চৌধুরীকে এই করে অসুস্থ করে ফেলেছে ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ফেস করার জন্য তৈরি আছি বিজেপি স্ট্যান স্বামী যিনি একজন ধর্মযাজক 86 বছর বয়স ওনাকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে নিয়ে মেরে ফেলেছে এই হলো বিজেপির সরকার দিল্লি আর আজকের এখানকারও এই যে বিজেপির সরকার তারা এরকম মিথ্যা অজুহাত দিয়ে আমাদের উপর এরকম করার চেষ্টা করছে আমরা তৈরি আছি পুলিশ কোর্ট কাছারি আদালত ময়দানই আমাদের শেষ লড়াই মানুষই আমাদের চেষ্টা করছে খোলা মনে আমরা আছি আমরা আশা করব সত্যের জয় হবে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আসাক জরাতেইনো তেবো হাসতে হায়ং তে হা কত নিকক্তমা সাইমানা বাঙ্গৈ চয়াবই নাইতংদি চিনি খরাং
है।